इस वक्त तैफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद टॉप एज, इस बार मौका हो सकता है स्क्वायर लेग फील्डर के लिए, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली टेकन, लेकिन मैं समझता हूं वहां पर शायद फील्डर को कुछ हद तक चोट आई है। वहां पर निस्संदेह बेहतरीन कैच इस वक्त लिया था और कैच लेकर गिरते समय शायद उनका सिर जमीन पर टकराया है, तो इस वक्त वो खिलाड़ी मैदान पर लेटे हुए हैं लेकिन कैच को लेने में सफल, और सारे खिलाड़ी उनका इस वक्त उनको घिरे हुए हैं और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैच taken by the square leg fielder and because of that the batsman number 2 is now backing to pavilion. Sally the man dismissed और यहां पर उस बेहतरीन कैच को लेने वाले खिलाड़ी इस वक्त बैठे हुए हैं, शायद उनके सिर पर कुछ हद तक वो दर्द महसूस करते हुए उनका उपचार करते हुए दूसरे खिलाड़ी खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। गेंद को इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए अपने एक हाथ से गेंद को लपक लिया, ऐसा कहना पड़ेगा, लपकने से ज्यादा बेहतर कहना पड़ेगा, गेंद उनके हाथों में बैठ गई थी। एक बेहतर जजमेंट के साथ गेंद की लाइन पर अपने हाथ को लाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उछाला था, लेकिन गेंद बैठी सिर्फ एक हाथ में। देखिए किस तरीके से इस वक्त स्ट्रोक को उछाला गया था और आखिरकार गेंद को लपक लिया गया बेहतरीन तरीके से डीप मिड विकेट पर। देखिए जस्ट लुक एट दिस, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहां पर विकेट गिर चुका है। 35 did in the batting side, because one batsman they need to go for the rotation of strike and one batsman need to go for blocking the ball. So what a fantastic catch, what a catch that from Arshad. Absolutely, we are witnessing 3 closing catches today. The one is the same the batsman who picked up 2 catches, he is now going back because of one more very good catch in the closing fielder. Arshad taken a blinder, absolutely fantastic. Now it becomes a reverse for Prithviraj. He is taken a true blinder in that same position, but he ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವ್ ಇದು. ನಿಜಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಟೈನ್ ಬೌಂಡರಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2 ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 100% ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ತೋಡಾರ್ನ ಪರವಾಗಿ. ಆದರೆ ಅಜೀಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೇತನ್ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಅ ಸೇವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಮಾನ್ ಹೊಸೈನ್ ಗಾಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವ್ ಇದು. ಸರ್ಟೈನ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವ್ ಇದು, ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಹೊಸೈನ್ इस वक्त आनंद लेते हुए दाहिने हाथों पर विकेट आतिफ की और अगली गेंद सिनान के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहे इलेक्शन जब काफी बार सिनान के लिए मौका और इस बार यह विकेट गिर चुका है। एक और रन आउट, सिलन का विकेट यहां पर गिर चुका है, तो 3 रन आउट हो चुके हैं इस वक्त और 5 या 6 गेंदों में। और यहां पर देखिए एब्सोल्युटली मिसअंडरस्टैंडिंग और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग फील्डर की और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अपने आगे की ओर छलांग लगाते हुए गेंद के जरिए आतिफ ने, और जब विकेटों पर उन्होंने गेंद लगाए थे तब उनका संपूर्ण शरीर हवा में था, कंप्लीट बॉडी वाज इन देयर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्टनर। और जहां तक सवाल है एक और विकेट यहां मुजीब टू शागिर, reverse shot, improvisation, finds the gap as well. This time this could be gone over the just we have to wait and see, and this time I think he's got a problem on his leg. ऐसा कहना पड़ेगा, उनका पैर ट्विस्ट हो चुका है यहां पर और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है नहीं, देखना पड़ेगा। सारे खिलाड़ी इस वक्त इनम क्रिकेटर्स के उनकी ओर दौड़ते हुए और वो खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर इस वक्त बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पर उस खिलाड़ी का उपचार यहाँ पर करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी। दूसरी मैच पर नौशद पानीला के बल्ले से 4 बड़े बड़े शॉट निकल आए हैं दिन के समय में। तो अब ये रात के समय है, तो 4 की जगह क्या 2 आ पाएंगे? और इस बीच गेंद विकेट के पीछे दौड़ पड़े शाकिर, विकेट के पीछे गेंद को पीछे करते हुए 22 की इशारा अंपायर से। अगली गेंद ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಅರಿಷಾದ್ ಓರ್ವ ಎಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರ. ಊರಿನ ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ಅರಿಷಾದ್ನ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು. ಚೆಂಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಸೀನ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಚಿನೊಂದಿಗೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ 3ನೇ ಹುತ್ತರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 17ಕ್ಕೆ 3 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಚ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಬಹುದು. ಮಾಸೀನ್ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಚಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ 17. ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಜಂಶೀರ್ ರವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. What a spectacular catch, Fayaz Adduru, you beauty! Probably catch of the tournament. Yes, yesterday we seen Mazin taken one brilliant catch for KFC Krishnapura. This one almost similar kind of catch. This time it's Fayaz Adduru. Similar kind of catch. What a brilliant. Tomorrow this catch will viral in the social media, no doubt about it. Full and dive, stretching his both hand near the direction of the ball. Fantastic catch. Absolutely magnificent, Fayaz Adduru. Brilliant. Mazin yesterday, today Fayaz Adduru, brilliant. ಅಜರ್ ಸೊಗಸಾದ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಇರಲಿ, ಅಜಯ್ ಕೈಕಂಬ ಇರಲಿ, ಆ ತಂಡದ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲು ರಾಜೇಶ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಚುರುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ತಂಡದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. ಆ ರಾಜೇಶನಿಗೂ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ, ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಜೇಶ್. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ